Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je vous les conceptions modernes. Avant, qu'on a les conceptions classiques, il y a Taylorisme et Fordisme. Donc, les que chaque ingénieur ou chaque chercheur fabrique l'OST, c'est-à-dire l'Organisation scientifique de travail, a des principes. Alors, donc, كل واحد فيهم a des principes. Et bien sûr, كل واحد فيهم aussi خرجوا des conséquences. Bien sûr que nous كنشوفوا بحال les conséquences اللي شفنا ديال le taylorisme ce sont des conséquences mauvaises, non acceptées par les employés, donc qui a fait des problèmes. D'accord. Alors, les conceptions modernes. Alors, les conceptions modernes, on va dire que nous بانوا في le 20e siècle, bien sûr avec une évolution d'un environnement, le changement de l'environnement, environnement social, c'est-à-dire que le mode de vie a changé, les mentalités des personnes en général a changé aussi, donc ça y est, تغيرات. Environnement économique, c'est-à-dire la crise économique, la mondialisation, donc les donc il a évolué avec l'environnement et aussi le côté aussi informatique, pardon, ou technologique, bien sûr avec la technologie et l'informatique. Alors, هادشي كامل اللي بان او هاد l'évolution de l'environnement, donc عطاتنا واحد les conceptions modernes ou des conceptions modernes اللي عطاتنا toyotisme. Alors voilà, donc غادي نشوفوا اليوم غادي نشوفوا toyotisme. Alors, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs modes d'organisation de travail ont été expérimentés pour éviter les conséquences néfastes de l'OST. Il s'agissait de répondre à la question comment s'organiser pour mieux lutter contre l'ennui et l'absentéisme, la mauvaise qualité des produits, rendre le travail plus intéressant, guider les salariés dans un état de motivation. Alors, في le XXe siècle, اللي هي القرن العشرين، كانوا واحد لي مود دورغانيزاسيون دونك c'est-à-dire عندهم واحد الخبره واحد une expérience او واحد الخبره. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire هو انهم بغاو يديروا او بغاو يتجنبوا هادوك les conséquences اللي طرا في l'OST, c'est-à-dire avec taylorisme et fordisme. Donc ils veulent éviter هاديك les conséquences néfastes, avec les conséquences mauvaises, avec les conséquences mal acceptées par les employés, بغاو يتجنبوها. Voilà, donc c'est ça نقدر نقول لكم l'objectif principal ديال هاد les conceptions modernes, c'est-à-dire d'éviter هادوك les conséquences ou d'éviter هادوك les principes et les conséquences et les bases aussi ديال l'OST. Alors, جاو يخدموا على ياش هذاك l'ennui et l'absentéisme, c'est-à-dire هذاك الملل اللي كيكون ديك la monotonie اللي كتكون في le travail. Voilà, ديك la mauvaise qualité des produits. Bien sûr que les employés ne peuvent pas donner la qualité des produits à cause qu'ils ne savent pas comment كيفاش زعما انهم comment يخدموا مع ديك la machine, et aussi rendre le travail plus intéressant. يعني ان يعطيو لواحد داك لو travail يعطيو واحد الشحنه او يعطيو واحد الطاقه ايجابيه لديك لو travail, يعني باش يزيدوا يبغيوه. et aussi les salariés انهم ولاو كيفكروا يدخلوا واحد الحاجه سميتها la motivation, يدخلوها les salariés اللي ما كانتش في l'OST. D'accord. Alors, Taishi, ou la Taiki Ono, qui est né en 1912 et mort en 1990. Alors, c'est un ingénieur japonais, industriel de la société Toyota. D'accord. Il est considéré comme le père du système de production de Toyota. Alors, à Taishi Ono, donc, il a des principes. Les principes de toyotisme. Alors, هاد Taishi Ono, donc, il y a déjà ou dar واحد تحليل ديال دوك لي برينسيپ اللي كانوا فاتوا, ولا سي ميو دير كو هذيك لي كونسيبسيون كلاسيك اللي كانت في الOST, لورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي. دونك جا شاف شنو خاصو يدار وشنو ما خاصوش يدار. الوغ بحال بدا كيشوف ديك الOST لي ديفو pour ne pas répéter avec les mêmes défauts ou là pour ne pas répéter avec les mêmes principes. Alors, شنو جا دار هادوك لي برينسيپ دار لي كونترير ديالهم. Le premier principe, l'élargissement des tâches. Il s'agit de regrouper plusieurs tâches élémentaires pour former un tout. Donc, à chaque salarié, on confie un ensemble plus complet de tâches. La répétitivité diminue car le temps de cycle s'allonge. Cycle d'une demi-heure au lieu de 3 minutes par exemple. Alors, l'élargissement des tâches, on va tout simplement élargir
la tâche, c'est-à-dire que rendre la tâche complète. يعني تكون واحد la tâche اللي هي مكاملة. Alors, avant le principe ديال Taylorisme, كان كيقول بأنه il faut diviser la tâche, c'est-à-dire en divisant en plusieurs tâches. Alors, Taichi non, كيقول لك لا, غادي vous donnez هذاك le personnel ou l'employé غادي تعطيه une tâche complète. ماشي واحد petite tâche اللي غيبقى يخدم عليها النهار كامل. Non, vous donnez alors à هذاك l'employé تعطيوه واحد une tâche complète حتى يساليها. يعني فوالا هذا هو لو بروميير برينسيپ اللي خدم عليه. اي بيان سور كو انه هضر شويه على لا ريبيتيتيفيتي سيتادير دو ديمينوي هذيك لا ريبيتيفيتي ديال ديال لو طون. مثلا واحد دومي اور دونك بحال يردها 3 مينوت. فوالا دونك يعني l'élargir la tâche c'est-à-dire rendre la tâche complète. Alors l'enrichissement des tâches, il s'agit d'introduire des activités plus attractives, plus qualifiées, contrôle, petit entretien, montage et réglage des machines, de façon à élever le niveau de responsabilité de salarié en même temps que sa motivation. Alors, avant كان في le principe ديال Taylorisme كانت واحد انه كيدير le contrôle, c'est-à-dire le contrôle يعني كيجيب des personnes من la direction وكيقول لهم يكونتروليو هذوك لي زومبلوي يعني يبقاو واقفينهم على راسهم اش كيديروا لو طرافاي لا طاش كيفاش كتمشي سيتيرا. دونك هذا كان شي شويه سي اون ديموتيفاسيون بور لي زومبلويي وبحال شي شويه كيقنطهم. يعني ان واحد لا بيرسون نهار كامل هو واقف لك على راسك كيكونترولي هذاك لو طرافاي ديالك سي ان بو دون كاين واحد شويه د لونوي اي اوسي واحد اون ديموتيفاسيون بحال ما كايناش الثقه. الوغ تايشي il a dit non, c'est enrichir le travail, c'est-à-dire دخل واحد الحاجه سميتها لا ريسبونسابيلتي المسؤوليه. الوغ هاد لا ريسبونسابيلتي شنو كتعني؟ هو انه هذاك لومبلويي اللي كيدير هذيك لاطاش غيولي هو اللي كيكونترولي راسو، هو اللي كيراقب راسو واش هذيك لاطاش كيديرها مزيانه ولا. D'accord. Alors, donc, ولات عندنا l'enrichissement des tâches, c'est-à-dire la responsabilité que chaque employé va devenir responsable de lui-même. يعني غادي يولي مسؤول على راسو، يشوف راسو واش كيدير هذيك لاطاش ولا لا، واش كيديرها مزيان. c'est-à-dire que هذاك لو كونترولور ما غيبقاش اللي كيوقف لوحده راسو دونك ما كاينش. Voilà. La rotation des postes. Les travailleurs changent du poste au cours de la journée afin de réduire la monotonie du travail. Cette rotation permet aussi de faire connaître aux travailleurs l'ensemble des tâches, donc de les rendre polyvalents en améliorant leur qualification. Alors, هاد la rotation des postes كتعني c'est-à-dire que أن كيشوف طايشي بأن هذاك لو travailleur ولا هذاك l'ouvrier أنه يكون مثلا كل نهار ماشي كل نهار مي بارفوا تقدر تكون مثلا chaque jour ولا chaque semaine ولا chaque mois يكون مثلا كيشونجي هذاك لو بوست ديالو. طايشي كيشوف بأن chaque ouvrier doit apprendre chaque poste. فوالا يعني ان اي اوفريي عنده الحق انه في اي بوست يتعلموا يشوف مثلا لو طرافاي ديالو كيفاش كيداري هذا. دونك ماشي بحال لو تايلوريزم اللي كان كيمنع هذه القضيه اللي كان كيقول لا مونوتوني اي لا ريبيتيتيفيتي دو طرافاي. دونك تايشينو il a dit que ان chaque ouvrier doit apprendre في اي بوست يعني اي بوست مشالو يتعلم فيه يشوف لو طرافاي كيفاش كيمشي لي طاش اللي كيديروا في هذا لو بوست ايتترا. دونك فوالا دونك هذه هي لا روتاسيون دي بوست. Et aussi que parfois كنشوفوا ديك لا spécialisation اللي كانت في le principe ديال التايلوريزم la spécialisation c'est-à-dire tout simplement la répétitivité يعني راه ما كاينش اختصاص واحد لو بيرسونيل اللي كيدير لا ميم طاش في واحد يعني في واحد لوزين ولا في واحد لونتربريز راه سو ني با spécialisation. Alors les groupes semi-autonomes on confie la réalisation d'un ensemble de tâches à un groupe de travailleurs qui s'organisent eux-mêmes pour atteindre l'objectif de production défini avec la hiérarchie. Le groupe répartit les tâches entre ses membres, organise ses approvisionnements et effectue le contrôle de son travail. Alors, les groupes, si vous vous rappelez le principe de Taylorisme, c'est l'individualisation. C'est-à-dire l'individualisation, c'est-à-dire que chaque personne ou chaque ouvrier, l'usine ou l'entreprise, il خدم بوحديته. يعني ما يهضرش مع d'autres ouvriers ما يدير حتى شي حاجه دونك يعني انه يكون individuel بوحدو في ديك l'entreprise. Alors Taichi il a dit que il faut créer des groupes في l'entreprise. Alors هذا الجروب هذا انه ينظم راسو يعني c'est-à-dire كأنه يختاروا ما بيناتهم et pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire pour atteindre هذوك les objectifs اللي كتعطيهم la direction ديال l'entreprise. Alors et bien sûr que هاد
لو جروب هذا كيقسموا هذوك لي طاش ما بيناتهم، يعني كيقسموا هذوك لي طاش ما بيناتهم في هذوك لو جروب، يعني كل واحد كيقسم لي طاش ما بيناتهم كيخدموا اون جروب. فوالا. دونك يعني كاين واحد ان كونترير ما بين لو جروب et l'individualisation. Alors, dernier principe, il y a la direction par objectif. La direction ne donne plus des tâches à son personnel, mais des objectifs à atteindre pour motiver et responsabiliser l'ensemble du personnel. Alors, la direction, في هاد les conceptions modernes, alors ne donne plus des tâches. يعني ما كتعطيش des tâches mais كتعطي des objectifs à atteindre. C'est-à-dire que أنك تخلي حتى le personnel أنه يشارك في واحد داك les objectifs, c'est-à-dire que أنه ils peuvent aussi planifier et atteindre aussi داك les objectifs اللي كيكونوا في l'entreprise. alors يعني بحال اللي كيكون واحد شويه كتخلي ان داك لي بيرسونيل يحسوا بشويه د المسؤوليه et aussi واحد لا موتيفاسيون، يعني كيحفزوهم باش انهم حتى هما يهتموا بهذوك لي زوبجيكتيف qu'il faut atteindre et de fixer aussi et de fixer aussi pardon les objectifs. Alors, si vous remarquez, غادي تلقاو بان les conceptions modernes بحال اللي شدوا هذوك les conceptions classiques ديال التايلوريزم وداروا لهم واحد لا transformation. mais هذيك لا transformation c'est une transformation positive pour les conceptions modernes. c'est-à-dire qu'انهم داروا واحد التغيير في هذوك les conceptions. c'est-à-dire tout simplement c'est le contraire اللي كنشوفوا في le taylorisme.